So, good morning or good afternoon sa inyo guys kung napapantan nyo naman ito men. Sa mga nalilito at nahihirapan yan, ito na yung tutorial kung paano mag-install ng mod sa Fabric. Halimbawa natin dito ay Sodium. So, just watch guys. Ang una nating download yung Fabric tapos IPI, which is napakita ko na sa first video natin na tutorial. Then click na lang ulit. Just watch it na lang guys. Parang instruct lang tayo sa first video natin ganun. Then kapag tapos na yan, pindutin nyo yung ito yung, kapag walang nalabas na Fabric yan is pipindutin nyo yung yung pencil, then delete nyo yung default, tapos may magpapakita na yung Fabric, then follow my step. Pagtapos yan guys is open nyo yung Fabric, okay? And as you can see, naka-open na ako guys. Ayan, wala pa kayong makikita mods dyan guys, kasi lalagyan pa natin ng mods. Ayan. Tapos punta kayo sa ZArchiver and then downloads, tapos Fabric IPI guys. Para ba yung ayan, tapos punta sa Android data. Ayan, alam niyo naman siguro yun guys. And punta kayo sa ginawang profile, then mods, then tap nyo lang, then punta kayo sa Podium Launcher, then open nyo yan. Open nyo yan para pumasok yung mods guys. Yun yung IPI talaga. Okay. As you can see guys, wala. Ayan, as you can see, wala pa rin. Okay, wala pa rin. Pero punta lang kayo sa Modric and just download the same version of the Minecraft or mod guys. And tapos punta ka sa sa Sodium, na DM na lang sa mga magpapasend ng Sodium guys. And just watch yan then punta ka sa Sodium and select nyo all yan guys. Select all the jar, then punta kayo dun, i-paste nyo lang ulit. Same lang yan guys eh. Just easy lang guys, easy lang. Then pagtapos nyan, paste nyo na lang. Pag may nagpakitang ganyan pre, replace nyo lang guys, huwag yan i-click yung check. Tapos pagtapos yan pre is open nyo na yan, then voila, makakagamit ka na ng Sodium. Then ayan, nagkaroon na ng mods, diba? Ayan, let's go. Tapos test natin sa Donut SMP guys. Test natin sa Donut SMP. Okay. Ayan, let's go. Then set up nyo lang yung settings yan guys. Yung nasa taas, huwag nyo pansinin yan kasi it doesn't not support Podium Launcher. Okay. Yan, okay. As you can see, smooth na yung gameplay natin. Ayan, kaya naka-12 chunk na tayo dyan. Pag PO naka-record is nasa 200 FPS yan guys, promise. Then set up nyo lang, ayan.
O, diba? Check nyo yung ano yun. Ayan, FPS is not 41. Naglalaro siya ng 41. Ayan. Then, yan lang guys. Sana maintindihan nyo yung PM nyo na lang guys kung magpapasend kayo, no?